Mesdames et messieurs, bonjour, chers internautes de Kivu Morning Post, bienvenue à cette découverte. Nous sommes précisément, comme vous pouvez le voir, tout ça ici, ce sont des maisons, des habitations, des populations à Mushaki. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir Mushaki, cette partie du territoire de Masisi dans la province du Nord Kivu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Le background indique les habitations. De l'autre côté, ce sont des champs, des populations, des pâtirages, comme vous pouvez les voir. Et bienvenue dans cette vidéo de découverte. Voyagez avec nous. Ayez ce plaisir de découvrir la grandeur de la République démocratique du Congo. Bienvenue, mesdames, messieurs. Alors, dans cette suite logique des découvertes et des rencontres, surtout des opportunités pour comprendre la vie des retournés, la vie du village après ces retours de déplacés. Balisharudia me banateseka na njala, bako banalala nje, ila ya tukipata ni watu ya kubasaidia msaada tu ya nani ya kubasaidia saa chakula juu kuko benye balikuwa mu makambi habakulimaka me balisharudia kwabo balishafika. La route ici vous amène à Karuba et à Ngungu là-bas. Donc aussi cette route peut vous amener aussi à Rubaya. Si vous... Dalia yangu bon balirudia balitoka Goma balifika hapo lakini hana chakula biko wakimbizi na virai yao balikula mbona wa manyumba za mingi zilibomoka. Shida ni hili. Aujourd'hui nous sommes en train de faire cette aventure pour nous diriger précisément à Mushaki. Mais bon, zamani wakati ya gouvernement yetu nawaza juu ya wazalendo ndio walikuwa kutusumbua. Ne Ituru barele ni moya. Nataka barele ni moya. Huko hapana carte, unapita na kuna tashi. Le long de ce voyage, nous serons en train de rencontrer les populations. Hapa njo kudele mwijuru hapa njo. Johnny walipanga vi. Hapa kudele mwijuru njo make watu gari kwa napanda inashindwa. Chef ya katikati ya kamunima inashindwa. Après kushinda inaongea mchini. Pour essayer de parler avec eux sur la situation dans leur vécu. Donc nous commençons cette découverte en direction de Masisi sur cette voie à l'est de la République démocratique du Congo. À Rutobogo, nous y sommes maintenant sur cette route qui nous amène vers Mushaki, notre destination finale. Rencontrons quand même des populations ici pour un pain de vie. Kaka, jambo. Ni sawa? Ndio. Tuambie hapa tuko wapi? Hapa tuko Rutobogo. Ni njia kwenda? Njia kwenda Masisi, na Rubaya, na kule Karuba, Mushaki. Hali hapa mwingine hapa Rutobogo, mlikutana hali kwaje? Ewa, tukutana iko mbaya sana, mbaya iko sana kidogo. Shida gani mko nayo hapa nyewe wakaji wa Rutobogo? Tatu chakula ndio shida. Jambo. Tuambie hali hapa iko aje? Hali hapa Rutobogo maake tunafika mahali ya tatite iko bien. Mashamba wakati mlifika mlikuta shamba ziko aje? Tueleze. Tulikuta mashamba ziko pori. Hivi hapa ni kutengeneza migomba ipate tena afya mzuri. Nisikia kama migomba zilikuwa zishaanza pata au magonjwa. Est-ce que ni kweli unaweza tuhakikishie habari? Magonjwa ilikuya, epidemia magonjwa kugonjwa ilikuya ya migomba. Akafanya mimi mwae ya ginzi kisaki mwenye kinakomala nakata ile mwana tange kisha toka mazina shuka mgomba na rekipere kumsta kisamuni kikomala. Tate jambo, sawa? Hali ya maisha iko mzuri? Tuambie. Wewe umeisha mba maragi? Ndiyo. Hii maragi utavuna kuna après siku ngapi? Ndaivuna kisha miezi 3. Asante tate. Ndiyo. On va continuer ce chemin pour nous diriger à Mushaki. Nous allons être dans les très belles collines, hein. Déjà je vous promets, les très belles collines de Mushaki. Parce qu'ici il y a beaucoup de choses à découvrir en fait. Il y a de pâturage que nous allons voir ensemble
Dans des collines, déjà, on peut voir que les activités champêtres ont commencé, même s'il y a encore des espaces jusque-là non cultivés. On comprendra la situation avec des habitants que nous allons rencontrer, parce que l'objectif quand même des visites que nous sommes en train de faire depuis maintenant un mois, c'est d'aller vous aider à comprendre, à découvrir, à vivre la réalité vivant à l'est de la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, bienvenue sur Kivu Morning Post. Nous sommes la chaîne de référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Nous vivons ici et nous parlons de la situation. Alors nous arrivons à un endroit aussi mythique pour ceux qui traversent cette route. Ici, on l'appelle notre Père qui est aux cieux. On va descendre un peu, on va traverser d'abord et moi je vous explique pourquoi. Ici, on dit c'est l'endroit notre Père qui est aux cieux. On va découvrir ensemble cet endroit. Alors ici, c'est un milieu connu par ceux qui traversent cette route, Goma, Masisi. Pourquoi une phrase biblique? Pourquoi une phrase appelant à la divinité? C'est parce qu'ici, il y avait beaucoup d'accidents. Vous pouvez voir comment les motards sont en train de virer pour s'orienter vers Sake. Il y avait beaucoup d'accidents ici parce que à la fois, cette partie était impraticable, parce qu'à la fois ici, il y avait des enjeux là qui quittaient la partie Masisi en se dirigeant vers Sake et Goma et qui pouvaient connaître facilement les accidents ici. Et c'était l'endroit où, quand on y arrivait, il fallait faire une prière, appeler Dieu qui est aux cieux, qu'il vous aide à traverser paisiblement à cet endroit. En train de cultiver, comme vous pouvez voir. Nous sommes Jambo. Jambo. On a pas musique, on a tout capé. Ntoa Masisi. Hali ya njia kwa tuambie. Hali ya njia hakuna shida. Unatembea hakuna shida. Kwa wakimbizi sio wote me hakuna shida. Wakati ya zamani na leo mnaangalia kama hali iko inaendelea leo. Zamani wakati ya gouvernement yetu nawaza jua wazalendo ndio walikuwa tusumbua. Me Ituru bare ni moya. Ataka bare ni moya. Huko hapana karte unapita na kuna hata shida. Sasa aka kanjia hapa njoo kwa wanataka nini hapa kutoka? Wapi? Aka kuhubiri. Haiko kanjoo ka dauni ulimushu. Hapa njoo kudori mjuru hapa njoo. Jwani walipanga vile. Hapa kudori mjuru njoo make watu gari kwa napanda inashindwa. Kisha katikati ya kamunima inashindwa. Apre kushinda inaongea mchini hivi. Kusogea hivi kidogo. Kusogea hivi kidogo. Maana yake ilikuwa kwa kae unasema gari ilikuwa afika hapa katikati ya mulima. Jua kushindwa, jua kupanda, kushindwa inaongea mchini. Mnakuwa kimutoni mwa hivi. Inaongea mama mko kishita. Inaongea na motari wa mingi walikuwa washaongea tu mule chini. Njoo Ituru washapatengeneza meme malgré tout hapa patengeneza bien mais zamani tu zinaanguka tu hapa tu. Maana unafika accident za mingi zinakuwa tu hapa. Maana unafika hapa unaomba kwanza. Sasa hata ukafika hapa wanaanza omba. Kama unafika hapa unasema sasa Mungu sitapita hapa au sitavuka hapa basi. Kuneema ya Mungu unapanda. Juu kama kwa mugari sana wa magari juu wanaomba sana hapa. On quitte cette direction pour avancer et aller parler d'autres réalités sur cette route. On vient donc de traverser la partie qu'on appelle notre Père qui est aux cieux, Baba Etulien Binguni. Parce que quand on est à bord du véhicule et vous avez vu la chute qui est là-bas, beaucoup de camions, beaucoup de bus se sont retrouvés dans la rivière en bas. Et ceux qui savent cette route savent en tout cas cet endroit parce que c'est au fait un endroit mythique sur cette route allant vers Mouchaki où nous allons nous arrêter.
et parler d'abord de la situation là-bas. La route n'est pas en très bon état, mais c'est quand même praticable parce que le moteur n'a pas encore connu beaucoup de problèmes pour nous amener à Massissi. Ce sont des collines et de part et d'autre et des villages qu'on peut voir. D'ailleurs, des regroupements de villages de part et d'autre. Voilà, Massissi. L'on cultive pommes de terre, haricots, de bananes. Massissi également, on trouve le lait est frais. Alors ici où nous arrivons, pratiquement c'est un endroit aussi qu'il faut savoir, qu'il faut comprendre. La route ici vous amène à Karouba et à Ngungu là-bas. Donc aussi cette route peut vous amener aussi à Rubaya si vous ne voulez pas passer par la route principale où nous allons avancer. Mais il y a une impraticabilité ici qui s'observe. D'ailleurs, on a commencé les travaux d'entretien ici, mais qui ne sont pas encore finis. Et on espère que ça va finir. Une petite rivière encore qui traverse. Qu'est-ce Tuko niko entre Karuba. Entre Karuba. Inji na Karuba na wapi? Inji naenda Karuba na Rushoga na Ngungu. Abuto sio Karuba na kapita atapita njia sapi. Njia ya Rubani. Na moto kapanda pa ozi panda. Moto inaweza panda juu mara mmetengenezea bie. Gari hapa sikuwa ageuka mbio mbio, tulikuwa naanza geuzia huku yulume hapa vitu viko bie sana. Balitia kwa nini juu barabara iko mzuri? Balitengenezesha traktere, njo ilitengeneza barabara, antuka merci. Wewe huko unatumika mfuso? Ndio natumika mfuso. Sasa Mungu unaenda wapi? Tuko naenda Goma. Hii barabara kutoka Goma mpaka kule kwa mnatoka iko mzuri? Ndio barabara iko mzuri kadogo, nesiko bia wanaendelesha tengeneza, nesiko bia sana. Très bien. Vous avez vu, ça c'est la route qui vous amène à Karouba. Et il y a des travaux pour entretenir ici. Et selon ces conducteurs de Fuso, il est encore trop jeune, mais il conduit quand même le Fuso. Il nous indique que les véhicules n'ont plus beaucoup du mal à monter pour aller à Karouba. Ngungu, une petite rivière. Ici passent des tonnes et des tonnes de minerais, mais la route n'est pas encore asphaltée. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Continuons alors à Mouchaki. Le Congo est grand, il faut savoir. Toutes ces entités, c'est en République démocratique du Congo. Bienvenue dans la grandeur du Congo. De belles pâtirages nous annoncent que nous arrivons à Mouchaki. L'espace vert nous indique que nous arrivons presque à Mouchaki, presque en tout cas. Et nous allons descendre par là pour monter et être dans Mouchaki centre. Ça c'est la culture de pommes de terre dans des collines. Ça fait beau à voir, hein? Très beau d'ailleurs. Voilà, de pâtirage à gauche. Le pâtirage à gauche ici. Voilà, et avant d'arriver à Mouchaki, il y a une usine de transformation de l'eau. Est-ce que j'ai... Ça, ce ne sont pas des vaches, hein? Là en haut, ce sont des chevaux. Est-ce qu'il sera possible d'y arriver? On va tenter. On va tenter. Ici, il y a des chevaux, des vaches.
D'abord, allons au centre de Mushaki. Chef Jambo. Jambo sana. Mtu mwenye anajua Mushaki ni wapi? Unaweza mwambia kama Mushaki ni kutoka Sake, unapanda, unatoka kunjia kwenda Karuba, unapita kunjia kwenda Karuba ya kwenda Ngungu. Na ikisha unapanda barabara yote ya kwenda Masisi ku territoire, unafika Mushaki ku centre ya kwanza. Hapa tuko mu territoire Masisi. Ndio. Sasa hali ya hapa Mushaki iko namna gani? Iko mzuri, hakuna probleme, bakaaji bako mzuri, banalala mzuri, hakuna shida. Eske kwa raia wenye walikimbiaka na walisharudia? Balisharudia. Me bana teseka na njala, bako banalala nje, ila ya tukipata nani watu ya kuwasaidia msaada tu ya nani ya kuwasaidia saa chakula juu kuko wenyewe walikuwa mu makambi hawakulimaka me balisharudia kwao, balishafika sasa, banafika banakutana njara iko kwao, hakuna juu hawakulimaka. Lakini nyuma yetu seke tunaona watu kama mimi wiko na lima, shughuli za mlimo zilishaanza na leo ziko katika hali gani? Bo, shughuli za kulima zilishaanza, me kuko watu wenyewe habana hata mbegu ya kulima. Juu hata uko na shamba na hauna mbegu ya kulima, utalima ile bulime utaitia mo nini? Hakuna jinsi ya kulima na hauna pato ya kuuza mbegu. Inaomba mwe bawasaidie na chakula, kama kuko maorganisme yenyewe inaanza basaidia na bako wanatafutisha jinsi ya kulima mashamba yao. Juu balisharudia kwabo mu mashamba yao, me habana mwae ya kulima. Apari ile shida ya mbegu, eski hapa raia inatembeaka usiku yote mchana bila tatizo? Banatembeaka usiku na mchana bila tatizo. Dans la plus belle colline de Mushaki où nous sommes maintenant, tutakutana chef. Amjambo chef. Jambo sana. Eske raia yako tesharudia? Raia yangu bo balirudia, balitoka Goma, balifika hapo, lakini hana chakula, yuko wakimbizi na virai yao balikula, bo na manyumba za mingi zilibomoka. Shida ni hili. Tunaangalia fasi yote kwa mapatirage. Eske ngombe ziko, maziwa yako natoka kila siku, hali ya wakaji wenye wiko natumika hapa wanafanya gani? Bao hapa wiko na hii mafidaja ya huko Mushaki, benyabo na mangombe zao vizingati. Balipata iko na maziwa mbosawa, hakuna shida, lakini hana makuta ya kuuza ile maziwa. Makuta hasionekane huko. Hata mtu akona maziwa hakuna faza kuuzisha. Hakuna. Maana unasema hapa Mushaki kuko njala hii masiku. Kuko na njara sana. Lakini bale baraia wenye tuko na biko na lima mabirai. Ni raia ya hapa au ni kazi tu biko natumika? Hivi rai ni vya watu wa Goma, wale bapataro wa Goma. Biko na wauza hii maferi me yuko wanalima hivi rai. Banaujisha. Bingine makana iwewa Goma. Banani biko na walimia wakaji wapo? Bakapo. Sasa leo matatizo gani yenye kwa hapa tushasikia? Kwanza njala, kama msaada inaweza kuya, msaada gani ikuye? Bo, msaada iko na kuya, kama tupatia savo, tupatia chakula, bo hakuna shida. Shida ile ni ile kabisa. Lakini mambo ya usalama iko namna gani hapa? Kiko na salama. Tunalala mzuri sana, hakuna shida. Mtu anza kutembea kwa saa yote. Saa ni saa tu. Bon, est-ce que on doit tusaidia kufika kule yulu tuangalie namna gani tutafika kule yulu? Tunaweza enda hapo sasa hivi. Twende. Hapa Mushaki sasa tuko mbele ya mwingine. Utuambie tunaona pale ni nini? Ili pale chini ni? Hapa ni soko. Pale chini. Soko ya Mushaki mu centre mu quartier ya kwanza. Kuko quartier ya pili. Iko kule ngambo. Kule kwenye tunaona za nyumba zinakuwa zinaishi. Kule kuko quartier ya kwanza. Ya pili sasa ni kule ngambo. Ndio. Pale kulimite kwa pale kuma Eucalyptus. Kwenda kule ni kuferme ya Bizima Karaha.
naendelea mpaka kule chini kuna mtu kubarabara kwenda ku territory ya Masisi. Okay. Sasa hospitali hapa iko wapi? Kanisa ziko wapi? Kanisa njoo hii ya manjanja ya mweusi. Hospitali njoo ile pale yule kunani ku manjanja ya vert. Njoo ile hospitali. Lakini matunzo pale kwa hospitali iko aeleo. Antuka batu banatunziwa kwa bure. Banatunziwa kwa bure? Ndio. Banatunziwa kwa bure jana ni kwa msaada ya watu gani? Bon, kuko msaada yenyewe kuna inabatumia madawa tu ingali nafika. Tushuke hapa chini kadogo. Tushuke hapa chini kadogo. Donc, kule njoo kwa hospitali na kule njoo kwa kanisa. Ndio. Kanisa ya Basepaki. Kanisa ya Basepaki. Ndio. Huko ni Basepaki tu wanakoka? Hapana, kuko na kanisa ya bapadiri nani bakatolike paroisse ya Matanda. No, mais pale kutatoka na Mushaki pale tunazogea tena Matanda. Matanda iko karibu 4 km kutoka hapa Mushaki. Sasa mtu akatoka hapa Mushaki na Matanda analipa ngapi moto? Kwa moto ni 5000 francs. Ndio. Okay. Alors apart kanisa huko nini tena? Ni manyumba ya wakaaji. Hapa ni ferme sasa. Ile ferme kule ni ferme ya nani? Ya Rujugiro. Ndio. Okay. Ngombe ziko mule hakuna tatizo? Ngombe zenye ziko kulibachia nusu, nyingine nani banyatura walizikulaka. Basi alibachia na kulibachiaka na nusu kidogo tu. Naona karibu ngombe 5, ngombe ngapi hatuiwe kama insécurité tu nani banyatura. Hapa deja tulipata chance hii gouvernement yenyewe iko hapa, tulikuwa tunapigiwa kila siku na banyatura. Donc wakati vita ilikuwa hali kwa mbaya hapa. Ilikuwa mbaya sana. Mbele hapo wakamate Mushaki, hali ilikuwa mbaya sana. Banyatura walikuwa na bakia hapa kuiba, kupiga watu na kuvioleva nani ba musika. Antuke ilikuwa hali mbaya. Leo hii kalme iko, wakaaji wako wanatembea sawa, hakuna problem. Lakini tunajua kama soko haikuwa kila siku. Soko ya Mushaki na Lemasi gani? Soko ya Mushaki nalimaka siku ya 5 sana. Batu ya Goma, batu ya Sake na batu ya kando ya hapa mumungini banalimaka kabisa, unakutana soko inayala batu. Lakini tunasogea mtu mwenye hayafika Mushaki akakuya Mushaki msoko anakia uza nini ndani? Kuna kwaka madiver. Batu ya Goma banataka madiver, manguo na vitu ingine ya lazima vyote vinakuwaka siku ya 5. Ingine siku ni banachuzaka tu masabuni, bunga, unaona kasoko inakuwaka kasoko. Hii haiko centre ya Kabambi. Soko ya Kabambi kwenye inakuwaka ni fasi banaitaka Rubaya. Njoo soko ya Kabambi kwenye iko. Hii inakuwaka kasoko. Siku ya 5 njoo inalemaka sana. Wakati ya vita hakuna nyumba zilibomoka hapa Mushaki? Kuko masasi yenye piga manyumba ilibomoka sana. Ilibomoka kwanza, tutafika tuwaoneshe manyumba yenye ilibomoka, ilikutaniwa na masasi. Na kuko bwana mwenye iko hapa chini, mabombe saa ilikuwa inapiga hapa Mushaki, alimpasura mguu, anatoka kwa hospitali Masisi. Juu hapa Sake hakukua njia. Kisha alimwea Masisi kwa hospitali. Alitoka mwa juma na iko hapa, balimtia machuma. Juu alikutana na masasi na bengine na manyumba ilishabomoka. Hata na manyumba pale ngambo ilishabomoka. Na kuko wengine hapa chini. Lakini kwa leo usalama unasema iko? Usalama kabisa hapa, hakuna probleme. Njala tu. Juu hapa benye maferme njoo bako wanalimisha maferme yabo, iko intere yabo, haiko intere ya wakaaji. Babakaji mashamba zao hawaizi lima ndani. Mashamba yabo kuko benye habana mashamba. Na kuko benye bako na mashamba kule mubirima mungali babandi benye bangali banajificha ndani, banakosa ginsi ya kwenda kulima munani mu mashamba yabo. Juu sasa banamukuta mu shamba banamukamata banamuua. Batu wanakuwa kuyaka Mushaki jua kunda kule kuferme ya Rika. Sijua kule vile. Leo hali kule kwae. Tutapafika meto utambie hali kule kwae.
hapa kwa ferme ya Lika antuka hali iko mzuri. Leo watu wangani nda angalia kule banafunda visite? Ndiyo. Na kuko bakaaji ba travailler yake bangari banajenga pale, hakuna problem. Na hapa ngambo niko nani kwa Mwanza na Mwanza wa Mwanza Sengoma. Mwanza Sengoma. Njoo wapi? Njoo. Hii kilima. Na hapa kwenye bako na banalimisha ni kwake. Na ile makaritusi ni hii partie yote hivi kule ni kwa Mwanza. Kutoka hapa kwenye bako na chimbula bira pomme de terre kuendelea mpaka kule chini kuizina ya mai. Ni ferme yake. Tulifika pale tukakosa kama tujibia kwa yeye. Ile mai matengeneza pale ni mai ya jina gani? Jina iko siri yake ya kupita. Me inatoka kule chini, source alikamatia kule chini kunjia kwenda Sake. Sasa ile entreprise iko pale inakuwa inawafalia kidogo kweli? Entreprise ya nani? Ile kutransformer mai. Ndiyo kabisa, mai ya mzuri tena. Ni mai ya mzuri kabisa, ninatoka kata huku inaenda Goma. On va aller découvrir cette partie aussi pour comprendre quand même qu'est-ce qui se passe. Tulishapigiwa kabisa, hatuna hali yenye tuko mwayo. Yafaa kututetea kwa kubwa na mwe batusaidie sana bakaaji juu bakaaji kuko nani benye habana jinsi ya kujisaidia, banaraba kwa naiba juu ya kukosewa. Tulishapata bako wanakamata babiana benye habana jinsi ya kujisaidia, bako wanatobola manyumba. Kama misaada kabisa inakuya usa jinsi munakuya hapa mnatutetea na bakaaji mnawasaidia kabisa, sisi batoto wasikufe na njala. Sawa, asante.